हेलो सांग माने आज भिडियो आम जाना आम देश एवं दुनिया विषय में किसी जीवजंतु एवं प्राणी विषय में तेरे चलतु भिडियो को आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 केउ प्राणीर जीवर ओजन एक हाथीर ओजन सहित सामान। ऑप्शन ए नीलतेमी, ऑप्शन बी डॉल्फिन, सी अजगर, डी ओटपक्षी। तेरे आंसर टी होची ऑप्शन ए नीलतेमी। क्वेश्चन नंबर 2 केउ पक्षीर डेणा नहीं। ऑप्शन ए ओटपक्षी, बी हमिंग बर्ड, सी कीप, डी सारस पक्षी। तेरे उत्तर टी होची सी कीप जार डेणा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 केउ जीव ओलोटा चली पारे। ऑप्शन ए बिलुआ, बी भालू, सी हाइना, डी कंगारू। तेरे आंसर टी होची डी कंगारू जी ओलोटा चली पारे एवं सीधारे मध्य चली पारे। क्वेश्चन नंबर 4 केउ सामुद्रिक जीव पुरुषर प्रजातिर होई मध्य छुआ जन्म देई थाए। पुरुष प्रजातिर ही थिबो एवं छुआ जन्म करथाए। आमे साधारणतः जानिछे कि स्त्री प्रजातिर जीवजंतु ही छुआ जन्म करि थांती। तेबे एटी आंसर टी होची पुरुष प्रजातिर जीव छुआ जन्म करि थाए। ऑप्शन ए ओटपक्षी, बी सी हॉर्स, सी तिमी, डी डॉल्फिन। तेबे सठिक उत्तरटी होची बी सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 5 दुनिया रे केउ जीव अछि जार रक्तर रंग धला। तेबे एठी आमे एई प्रश्नटी आपण माने भी छाडुछु। आपण माने जदि जानिछंती ताले कमेंट माध्यम रे हमको निश्चय जणाइबे। जदि जानि नाहांती ताले वीडियो शेष रे आमे यार आंसर टी देबु। आपण निश्चय वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। क्वेश्चन नंबर 6 केउ जीवर रक्तर रंग नील। ऑप्शन ए पेंगुइन, बी ऑक्टोपस, सी असरपा, डी झिटिपिटी। तेबे आंसर टी होची ऑप्शन बी ऑक्टोपस जार रक्तर रंग नील। क्वेश्चन नंबर 7 केउ जीव दीर्घ दिन पानी न पी मध्य बंची पारे। ऑप्शन ए गाई, बी ओट, सी हाथी, डी नेउल। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन बी ओट जहा कि प्राय मरुभूमि अंचल रे देखिया को मिली थाए। क्वेश्चन नंबर 8 केउ जीवर जीभ कला। ऑप्शन ए घोड़ा, बी जिराफ, सी बाघ, डी भालू। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन बी जिराफ जार जीभर रंग कला। क्वेश्चन नंबर 9 केउ प्राणी आखि खोला रखी सोई थाए। ऑप्शन ए माछ, बी कुंभीर, सी काऊ, डी नेउल। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन ए माछ। क्वेश्चन नंबर 10 केउ जीव को रातिर रजा बोली कुहा जाए। ऑप्शन ए चिल्ल, बी बादुड़ी, सी पेचा, डी काऊ। उत्तर टी होची ऑप्शन सी पेचा जी कि रातिरे तार खाद्य संग्रह करता है एवं दिन बेला सी लुचिकी रही थाए। क्वेश्चन नंबर 11 केउ पक्षी निज बसा निजे बांधी न थाए। ऑप्शन ए काऊ, बी कोइली, सी कजलपाती, डी हलदी बसंत। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन बी कोइली। तेबे आपण माने जानछंती कि ए कोइली निज बसा निजे काहेकि बांधी न थाए। जदि जानि नांती हमको कमेंट रे कहंतु आमे आपन को या विषय रे गोटे वीडियो बनाइकी देबो। क्वेश्चन नंबर 13 केउ पक्षी गछरे बसा न बांधी माटी तळे रही थाए। ऑप्शन ए मूषा, बी पेंगुइन रो किछि प्रजाति, सी गुंडरी चढ़ई, डी बाजपक्षी। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन बी पेंगुइन रो किछि प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 14 केउ जीव पाटी बाटे मलत्याग करि थाए। ऑप्शन ए साप, बी जेलीफिश, सी पेचा, डी बादुड़ी। तेबे उत्तर टी होची ऑप्शन बी जेलीफिश। एठी आपण माने प्रश्न आसी थाए कि ऑप्शन डी मध्य पाटी बाटे मलत्याग करता है
କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କେଉଁ ଜୀବ ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଟ, ବି ଡଲଫିନ୍, ସି ସାର୍କ, ଡି ବାଘ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡଲଫିନ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପଶୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଟ, ବି ଜିରାଫ, ସି ହାତୀ, ଡି ଗଧ। ତେବେ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପଶୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ସବୁଠୁ ତେଜ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପଶୁଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିଣ, ବି ଚିତାବାଘ, ସି ବିଲୁଆ, ଡି ସିଂହ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିତାବାଘ, ଯିଏକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ଼, ବି ବଣି ଚଢ଼େଇ, ସି କାଉ, ଡି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ଼, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀରେ ଗଣାଯାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାଂସାହାରୀ ବା ମାଂସ ଖାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲ, ବି କାଉ, ସି ଶାଗୁଣା, ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶାଗୁଣା, ଯାହାକି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ, ବି ବାଘ, ସି ହାତୀ, ଡି ସିଂହ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ, ଯାହାକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କୁହାଯାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର, ବି ଭଦଭଦୁଆ, ସି ଶୁଆ, ଡି ଚିଲ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଯାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କେଉଁ ଜୀବର ଶରୀରଠୁ ତାର ଜିଭ ଲମ୍ବା? ତାର ଶରୀରଠୁ ମଧ୍ୟ ତା ଜିଭଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବା। ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ବି ବେଙ୍ଗ, ସି ଏଣ୍ଡୁଅ, ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନୁହେଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ଆସେ କି ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀରଠୁ ତା ଜିଭ ଲମ୍ବା ଛୋଟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ, ଯାହାକି ତା ଶରୀରଠାରୁ ଜିଭର ଲମ୍ବା ଅଧିକ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 କେଉଁ ଜୀବର 3ଟି ହୃଦୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ବି ଜେଲିଫିସ୍, ସି ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଡି ତିନୋଟି ଯାକ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଯିଏକି ତାର 3ଟି ହୃଦୟ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଶ ଦୁନିଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ।